لا دابا السؤال جاي واو حرف عطف واو حرف جر. هنا واو حرف جر، الواو يمكن ان يكون حرف عطف ويمكن ان يكون حرف جر. إذا تقريبا هما هادو اللي نقدروا نشوفوا كلمه ثانيه. عندكم شي اختيار؟ يدركوا في السطر الاول ولا الثاني؟ والسجل الثالث نشوفوا يدركوا من بعد. يدركوا فيها 58 مخرج. هلا غادي نشوفوا الاساس. كاين يدر فعل يدر الكاف ضمير هي يدر انت يقرا ماشي يقرا يكلمك الكاف هنا تاع يكلمك الكاف المخاطب فعل مضارع غير معلوم يفعل الفرع هي فعل ضربه على وزن فعل جدر هي ضربه وهذا الفعل هذا ثلاثي مجرد مفعول مسلم والكاف ضمير مخاطب. نشوفوا شي عندنا ديما غير فعل المضارع. ترتيب المعتمد في لابي. هنا لازم في لابي الاسماء في الافعال في الضمائر، الاسماء العلم، المصادر، الاسماء المشتقه، الاسماء الجميله، الافعال لما خاطرش الذاكره يمكن مضارع امر ماضي ولا العكس. المهم كاين ترتيب راه كاين في الورقه الخاصه به. تخلي واحد نفس الترتيب. نظن نفس الترتيب. ولكن راه كاين في الورقه المرفقه كاين الترتيب المعتمد. عندي واحد السؤال بالنسبه للكلمه ديال الافق. قلت انا ما نقدرش نكتبها حيت كاين الهمزه ما كاينش. كاينين بزاف ديال لي زاناليزور مورفولوجيك اللي كيديروا واحد ليطاب ديال النورماليزاسيون. هاد ليطاب ما بين الحوايج كيدخل الهمزات ولا كتفوق الالف ولا سمعنا. دونك باش كيفيتيو هذا المشكل لان المستعمل انه يدخل كلمه ما فيهاش الهمزه في الالف من تحت او من فوق. دونك واش هاد ليطاب ما كايناش في الخارج؟ اشكال الهمزات ماشي غير همزات. وبغيت نعرف علاش زعما ما دارتش هذا واخا هي اللي ريكومونديو انها. هناك ثلاث اخطاء شائعه في النصوص الموجوده عندنا. ثلاثه. الخطا المتعلق بالهمزات، الياء والالف المكسوره، التاء المربوطه والهاء. هادو شائعين في كل النصوص. بعض الكتاب كبار ما تيميزوش ما بين راه ماشي غير الهمزه. المصريين بالخصوص تيقلبهم. المصريين بالخصوص تيقلبهم. نعم جميعا حتى بالنسبه لنا كاملين. حنا لا خدامين بالنص كاين لا مصري لا مغربي. الاخطاء دايرينها شائعه جدا. اذا هناك مقاربتان. المقاربه الاولى وهو معالجه نصوص دقيقه. المقاربه الثانيه اخذ بعين الاعتبار هذه الاخطاء. وانا يعني حتى لو فكرنا احنا مستقبلا ناخذها بعين الاعتبار ماشي بهذه الطريقه هذه. ليس بحذف الهمزات. لان ملي كنحذفوا الهمزات عدد النتائج غيزيد يكبر. لان كاين بعض الكلمات اللي صحاح بالهمزه وبغير الهمزه. وغادي يخرجوا في كل شيء. اذا الاصح هو تصحيح هذه الاخطاء ما امكن، وهذا قمنا به في الذاكره تاع 72 مليون كلمه. في الذاكره تاع 72 مليون كلمه قمنا بتصحيح هذه الاخطاء الشائعه، سواء تعلق الامر بالالف مكسوره مع الالف مع الياء ولا. مثلا ملي كنلقاو بعض الكلمات اللي هما في غالب الاحيان ماشي الها يردوها تا مربوطه، بالعكس لان عكز يكتب النقاط. كيف هكا؟ ماشي الالف يردو ياء، الياء كيردو الف. نفس الاشكال. والهمزه لان ما كيديرلكش الهمزه، يعني مساله اقتصاد في الكتابه. اذا كنفكروا اننا نقوموا بعمليه التصحيح ما امكن، ولكن المفروض على الاقل يكون عندك نسخه اللي كتعالج اللغه العربيه الصحيحه.
وبعد ذلك تتعامل مع الاخطاء الشائعه. لان عوض ما تنزل انت لمستوى الاخطاء تحاول تطرحها هي اخطاء. وممكن تصحح حاجه ربما une erreur c'est une erreur elle doit وهي في الاصل une erreur c'est une erreur elle doit être signalée même pour un linguistique par exemple combien de fois on veut étudier quel type d'erreurs font les gens, quel type d'erreurs on trouve dans le corpus. Si automatiquement le logiciel il me les enlève, comment je peux une erreur doit être signalée et non pas que je dois trouver une solution comme ça. Lui, il s'est facilité la vie sans écrire les 2 points, l'hamza. Moi, je me facilite la vie, je les mets. C'est pas ça les sciences. Les sciences, c'est quelque chose de correct. Si j'écris maison avec AN, il n'y a pas un logiciel français qui me la corrige. Il me signale l'erreur. Pourquoi en arabe on doit faire quelque chose de non correct? Non, on fait plein d'erreurs. Il y a un moment, on doit... Ça suffit quoi. On doit commencer à bien écrire l'arabe. Puis c'est tout. Non, on doit signaler. On doit signaler. كنقولوا يعني ليتيليزاتور خصنا نفاسيليتيو له يعني ليتيليزاسيون ديال وكنديروا حتى الاحتمالات الاخطاء اللي ممكن يرتكبوا. الاخطاء بالطبع اللي باينين اللي ماشي جميع الاخطاء اللي يمكن له يديرها يمكن له شويه يكتب لي شي كلمه ما كايناش كاع في العربيه وانا نقول له راه نصححها ولكن هاد القضيه الهمزات والياء والالف والمكسوره هادو كاينين معروفين. دونك يعني Est-ce que tu es sûr de combien de paroles existent où il y a seulement le hamza, mais qui n'est pas l'alif, il y a seulement l'alif, mais qui n'est pas le hamza? Est-ce que tu es sûr? Moi non. Et je sais beaucoup plus que toi la langue arabe. Et là je dis, moi je ne sais pas. Le contexte. Parce que je ne suis pas sûre. Est-ce que vraiment il n'y a que la parole ou il y a la présence de l'hamza? Je ne suis pas très sûre. Zaada. شكون اللي قال لي ما كايناش زائده؟ ما كايناش ولكن ما تحطي في البال حتى وحده اللي كاينين بجوج. شكرا. كدير لها هو سحالك اوتوماتيكمون وانا ما نعيقش وفتاني صدق انا اللي خطا انا اللي دايره الخطا. فهمتي اش بغيت نقول؟ من الاحسن باش يقول لي dans mon lexique cette parole n'existe pas, elle est écrite en erreur. Peut-être انا في le lexique ما عنديش الكلمه. Peut-être. Non, je ne suis pas très d'accord sur la correction automatique comme ça, parce qu'on n'a pas encore un bon lexique, on n'a pas encore un bon corpus analysé. بالنسبه للمثال اللي عطيتو لنا زائده مثلا راه كاين واحد ليطاب التالي ديال الفاليداسيون ديال الكلمه اللي كنستعملوا فيها لا ليست ديال اللي كاينين راسي. دونك يعني لا حتى الا لقاها انه زائده منين يمشي الفاليداسيون ما غيفاليديهاش حيت ما كايناش في لا ليست ديال لي روت ديال لي غاسين. سارة et زائرة. سالة et سائلة. Merci. Parce que nous on est dans ce débat. On est dans ce débat dire non. Tu m'ajoutes rien, tu me le donnes. لأن يمكن أنا في اللكسيك ما عنديش سائلة. نسيت ما عنديش أنا عاد كاسين كنصوبو الداتابيز أيوا تزيدني نتايا أنا ما عنديش سائلة تزيدني سائلة والماء سائلة. ما عنديش الدلالة. Non. Il vaut mieux que quand il te signale une erreur, que ce soit une erreur. C'est un choix. C'est un choix. Ou bien on veut analyser la langue arabe. Et la langue arabe, elle a des règles qu'il faut respecter. Ou bien on cherche à analyser les textes qui existent avec les erreurs et avec le temps, ces erreurs deviennent la règle. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire c'est la même histoire qui n'existe pas seulement dans la langue, ça veut dire dans n'importe quel niveau. Est-ce qu'on va descendre au niveau des étudiants ou on va les soulever vers nous? Mais quel est le problème? C'est une question philosophique. Donc je peux نقولوا بأن هاد الإطار يعني واخا بليزيور أناليزور اللي كيخدموها ماشي يعني ما خصناش نديروها. أنا غادي نتكلم على السياق التي تطورت فيه يعني المعالجة الآلية للغة العربية. المعالجة الآلية للغة العربية، اللغة العربية ما كتكلمش عن اللغات الأخرى. نسبة كبيرة من الأبحاث التي تمت
حولها هي خارج العالم العربي وخارج العالم الإسلامي. الدرجة الأولى في العالم العربي. والسبب الرئيسي خصوصا 2000 السبب الرئيسي هو سبب أمني الدرجة الأولى. هناك إشكالات أمنية، هناك نصوص تتداول عبر الإنترنت، والعالم الغربي وحكومات العالم الغربي تحتاج إلى تدقيق هذا المحتوى وبالتالي تبحث فيه. إذن لا تهمها اللغة العربية، ما يهمها محتوى ما هو موجود على النت. وحاليا الأبحاث غادية بواحد السرعة صاروخية فيما يخص الدارجات وليس اللغة، لنفس السبب أن حاليا نسبة كبيرة من المحتوى الرقمي العربي هو غير مكتوب باللغة العربية، هو مكتوب بالدارجات. عندما تبدأون تشتغلون في هذا المجال، إذا كان عندكم استعداد للاشتغال على الدارجة ستجدون من يمولكم بدون إشكال، لأنها حاجة أمنية بالنسبة لمجموعة من، وبالتالي تعاملنا مع المعالجة الآلية للغة العربية يجب أن يحكموه أهداف نسطرها نحن وليس غيرنا. يعني هم لهم الحق في القيام بهذا. أنا لست هنا بصدد انتقاد طريقة اشتغالهم، هناك حاجة لديهم لدراسة هذا المحتوى لأسباب أمنية، بالتالي طبيعي أنهم يطورون أدوات تمكن من ذلك. ولكن أنا شخصيا هنا من أجل اللغة، وبالتالي طريقة اشتغالي سيحكمها ما ينفع اللغة العربية. أظن أنني جاوبت على سؤالك بشكل دقيق. سي بون؟ سؤال بالنسبة للخليل، إذا كانت هناك حركات في النص هل يأخذ باعتبار الحركات أم لا؟ يأخذ باعتبارها. إن لم تكن هناك حركات فهناك إبهام كبير، وإذا كانت هناك حركة ولو واحدة ولو جزئية المخرجات التي يعطيها يعني متطابقة مع النص الموجود مع المدخول. خليل الواحد إذا دخلت له نص مشكول كيعطيني يعني بليزيور شوا في التعليم. يعني شنو زعما واش نقدروا نقولوا بحال انه الا عطيتو نص مشكول خصو يعطيني يعني في نفس انا عطاني بليزيور شوا. راه كاينه في سوش فور يعني نو واحد تاع تاع سوش راه كاينه نورمالمون. اذا دخلت كلمه مشكوله جزئيا او كليا ناخذ لا كيعطيك ما كيعطيكش حل وحيد. ناخذ مثلا يعطيك حل وحيد فيما يخص تشكيل، ولكن نوع الكلمه داكشي علاش يكون عندك حلول متعدده، ولكن كل هذه الحلول لها نفس التشكيل المدخل. لا 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 ابدا، حتى النسخه الاولى تاخذ بعين الاعتبار وجود الحركات جزئيا او كليا. النسخه Merci, professeur Zouaï, pour cette présentation. Moi, je parle plus, mais j'ai entendu les collègues, la présentation de ce matin de Giuliano était intéressante dans le sens que c'est pas mal simplifié la vie en considérant un standard de référence. Donc, il y avait un standard de référence. Je vous dis le nom de l'organisation des personnes derrière. Est-ce que Khalid 2 utilise un outil standardisé qui est reconnu en termes de l'arabe standard ou en termes de standardisation? Quel est le degré de ce qui est standardisé et de ce qui n'est pas standardisé qui reste à encore par rapport à Khalid 2 et par rapport aux travaux qu'ils disent, parce que il doit y avoir une organisation qui régule toutes ces variances. J'ai vu demain qu'on aura une présentation sur les ontologies. Les ontologies peuvent jouer aussi un aspect très important dans l'enrichissement sémantique d'un moteur morphologique comme Khalid par exemple. Alors
comme quoi il peut être extensible aussi à se connecter à des interfaces, donc juste à quelques idées dans ce sens. Alors nous, les informaticiens, on aurait bien aimé voir un petit peu plus d'architecture. On aime bien entrer dans le système à l'intérieur et voir un petit peu. Bon, ce sera une autre occasion. Il y a des articles publiés dans ce sens. D'accord, merci. Alors, je vais terminer avec ça. La standardisation. La standardisation, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les connaissances linguistiques. Ça, c'est standard. La définition d'un verbe, d'un nom, c'est pas ni nous ni une autre organisation. Depuis 14 siècles, c'est presque défini. Ça, c'est le premier niveau. Pas de liquide. La digitalisation pour utiliser dans notre système. Tu parles de la digitalisation du caractère. Les concepts. Non, les concepts. Pour Al-Khalil, ce n'est pas le produit d'un travail de Oujda, toute seule. En 2009, il y a eu une réunion, un workshop, c'était à Damas. C'était l'Alexo, Jamal Arabia, qui l'a organisé. Et son objectif, c'était un seul type, c'est les analyseurs morphologiques. Pendant ce workshop, toutes les équipes de par le monde, il y avait Bac-Worter aussi, ils ont présenté leur vision d'un analyseur morphologique. Et l'objectif de ce workshop, c'était définir la structure d'un analyseur morphologique standardisé, ainsi de suite. Et il y avait là les spécialistes du monde entier. Et les sorties que vous trouvez là, ce n'est pas un produit de l'équipe d'Oujda. C'est un produit de ce workshop. Après ce workshop, une fois ils ont identifié quels sont les tags qui doivent sortir, c'est-à-dire la liste, le préfixe, le fixe, le len, le stem, ils ont donné 6 mois ou 1 an à toutes les équipes pour développer de nouveaux systèmes prenant en considération ça. Et il y avait une compétition après pour qu'un seul soit choisi et il doit être considéré comme étant l'analyseur adopté par l'Alexo et par le CAST. Il s'est avéré que c'est celui d'Oujda qui a été produit. Donc, l'architecture en termes de tag, ce n'est pas une affaire d'Oujda. L'intérieur, c'est Oujda. Comment on a structuré les bases de données, c'est quoi les bases de données, tout ça, c'est Oujda. Mais les tags que vous voyez en haut, leur liste, ça, c'était un consensus lors d'un meeting qui a eu en Damas, je dis en 2009. Et d'ailleurs, si vous entrez dans Internet, vous trouvez toutes ces informations-là, et qui a été organisé par ces deux organisations-là. Et eux, après, ils sont devenus nos partenaires dans la première version. Dans la première version que j'ai présentée, ils étaient partenaires avec nous. Donc on l'a développé ensemble. Mais la deuxième partie, non, c'est un produit pur de l'équipe Oujda. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à ta question. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que tout le monde était épuisé sur pied aussi. Je fait un cours très pédagogique. Je crois que tout le monde, donc ça, les personnes présentes jusqu'à ce moment prouvent que c'était un cours vraiment pédagogique et passionnant. Alors, en votre nom, je veux vous remercier. Donc, on va se rafraîchir et à demain, donc on va essayer de commencer un peu tôt, à 8h30. C'est pas 9h, c'est 8h.